Hi friends, for today's video nanguha mi og yuta kay among tamnan og mga gulay kay diri sa mua ang yuta diri dili mabuhian og tanom kay ang among lugar duol og dagat. Mao na diha gipansuludan nako sa sudlanan mga galon, mga buslot nga galon og mineral. Gipangtamnan ako siya og gulay kay kinahanglan po siyang nakoy matanom kay isa po ko ka purpose manggod. Mana po'y number 1 project na mo. Kinahanglan jud magtanom mi og mga gulay. Gipanghiktan ako na siya og nylon. Putalan ako siya sa kilid kay wadyo ko'y kaplastaran lain kay apiki amo ang dalan. Dadihan na nagkuha na kong tubig. Bubuan na nako ang gulay. Akong tinanom, bagong tinanom. Para mabuhi siya. Pang isa-isa na ko bubo. Gamay-gamay pa lang na ako na kuan kay bago lang ko nagtanom-tanom sa kay wala gitay sudlanan niya busy pero sa trabaho. Kinanglan mo yuta magtanom. Dia labay na ang isa ka semana mo na siya ni torok na. Salamat sa inyong pagtanaw. See you my next video. Bye bye.